Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to kindly ask you to subscribe to my channel, to like, to share, to comment and to enjoy my videos. Today, my special guest is Szymon Kasperek. Welcome, Szymon. Hello, Hello. Could you please introduce yourself briefly? I'm Szymon. I come from Poland. I live in Katowice and I work as a teacher. I'm also a member of Hyper Polyglot Society. And what are you teaching? I teach English and German at primary school. Oh, nice, nice. So you studied languages, right? English and Yes, German. I studied languages. That's right. Yeah. And and do you like teaching? How are children? Like, are they? I Yeah. love teaching. I also work for some language schools as a Norwegian teacher. So in the morning, I start teaching English or German, and in the afternoon, I go to language schools where I teach Norwegian. Ja, ja, nice, nice. Ja, also du unterrichtest Deutsch an Grundschule, hast du gesagt. Ja, Also genau. das sind ja Kleinkinder. Singst sind du auch Kleinkinder zum Beispiel auch, die Lieder auf Deutsch oder so? Ja, die Kinder beginnen mit der zweiten Sprache. Deutsch ist die zweite Sprache in der Grundschule und die beginnen in der 7. Klasse, wenn sie zwischen 14 oder 15 Jahre alt sind. So, echt. Sie beginnen mit Englisch in der 1. Klasse und dann in der 7. Klasse beginnt die zweite Sprache schon. Ja, und ich meine, also singst du auch Lieder mit denen auf Deutsch? Oder Nein, wenn ich singe, dann regnet es ein paar Minuten später. Also will ich es nicht machen. Ach so, echt. Kann nicht singen. Jodel auch nicht. Ja. Aber du kannst singen. Ja, ich schon, ja, ich singe schon. Spielen, Klavier spielen, Orgel spielen. Ja, und ein bisschen Gitarre. Ja, und ich habe ich auch auf YouTube ein bisschen mit Gitarre, was mit Gitarre. Habe ich gesehen. Ja. Hast du geschickt. Ja. Und wie sind eigentlich die Kinder? Also, ich meine, hast du viele fleißige Kinder in der Schule, wo du Deutsch zum Beispiel, Ja, unterrichtest? manche sind fleißige, manche sind begabt und die anderen wollen eigentlich andere Sachen lernen, wie zum Beispiel Mathematik, Biologie oder Sport treiben. Nicht alle lieben die Sprachen. Gesundheit. Dankeschön. Ja. Ja, nee, also es gibt ja, ich meine, also nicht jeder oder jede ist sprachenbegabt. Ja, genau. Und da muss man halt die richtige Methode finden. Ja, manchmal ja. Es ist ein Problem, die richtige Methode zu finden. Ja. Ist das ein Problem? Also ist das eine Herausforderung für dich? Ja, genau. Besonders bei Kindern. Ja. Und ist das dann zum Beispiel wenn du die Grammatik erklärst oder woran genau liegt die Herausforderung? Die Grammatik, also die deutsche Grammatik ist eine große Herausforderung für die Kinder. Und manchmal gewinne ich den Eindruck, dass die Kinder besser die englische Grammatik erwerben als die deutsche. Die deutsche sagen sie immer, dass sie sehr schwer ist. Ja, nee, zu viel Deklination, zu viel Konjugation, zu viele Endungen, Suffixe und so weiter und so fort. Ja, ist schon schwer. Ja. Aber deutsche Sprache ist schwere Sprache, sagt man. Ja. Ja. Pues yo sé que hablas español, ¿no? Fluidamente. Claro. ¿Cómo lo aprendiste? He comprado algunos libros porque soy autodidacta, he comenzado a aprender porque me gustaba mucho y no lo sé. Tuve 12 o 13 años cuando empecé a aprender el español. ¿Y cómo lo mantienes? ¿Cómo lo estás manteniendo ahora? ¿Cómo lo practicas? Libros, escucho la radio, veo la televisión, pero me gusta mucho leer, por eso leo los libros de Agatha Christie, de Clive Cussler y otros en español también.
Ah, qué bien. Pues ya sabes, a los casos de Hercule Poirot de memoria, ¿no? Ah, sí. Sí, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál de los libros de Agatha Christie te gusta más? Asesino en el Oriente Express Sí, y ¿cómo se llama esto en español? Encuentro con la muerte. sí, esto no lo conozco, no lo sé. Mm. ¿Es también con Hercule Poirot o es con Miss Sí, Marple? con Hercule Poirot. Sí, Con Hercule Poirot. Sí, con Hércules. sí, Hércules. Hércules, sí, sí. ¿Y has visto también la película con Hercule Sí, he Poirot? visto algunas películas con David Suchet. Es una persona, un actor genial. Oh, sí. Me gusta mucho. Y pues él actúa como Hercule Poirot, ¿sí? David Suchet. Sí, claro. Ah, sí, y también sabe imitar el acento francés. Eh, sí, sí, claro que Él, sí. porque si Hercule es francés, ¿no? Hercule, oui. Non, il n'est pas français, il est belge. Oh, oh, oui, la Belge. Il est Oh, belge. oh, je savais pas ça. Uh-huh. Mais David, comment s'appelle ça? David Sachet, Suchet, Sachet, peut c'est imiter anglais. l'accent, oui, l'accent belge. Oui, il peut Ouais. imiter l'accent français ou belge, Ou peut-être. belge, ouais, ouais, ouais. Hmm, ouais. Et est-ce que tu as lu sur Miss Marple aussi? Ou pas? Parce que Euh, Miss Marple, c'est autre. Ouais. tu parles euh, maintenant des films ou des livres? des livres, ouais. Je n'ai pas lu encore des livres Non. avec Miss Marple, en espagnol ou bien en français, seulement avec Hercule Poirot. Ah, mhm, mhm. Et est-ce que tu connais aussi Georges Simenon? Oui, je connais, mais je n'ai pas lu ses livres. Non. Moi, j'en ai lu seulement un Mhm. livre. Et ouais, Et en ça m'a France? beaucoup plu. Ouais, je dirais, parce que Simenon écrit ouais, très, très clairement. Mhm. Oui, d'une façon très claire, très Mhm. compréhensible. Ce sont Ouais, aussi des romans policiers, n'est-ce pas? ouais, 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 ouais. C'est avec le commissaire Maigret. Oui, Maigret. Ah, il y a beaucoup Ouais. de films avec lui aussi. Ouais, 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 ouais. Ouais. J'ai tous ce livre. Oh. Euh, Et ouais, tu dans le mon lis en ordi, français, mais tu le lis en français ou dans quelques autres langues? j'ai lu donc ce livre-là, j'ai lu en français et ouais, ouais, je les ai tous en français, ouais, de Georges Ah, Simenon. mhm. Je sais pas, moi, j'aime pas trop les traductions. Moi, ouais, j'aime beaucoup donc les livres ouais, dans les langues d'origine. Ouais. Ah, Donc, mhm, ouais. Mm. No, taky mluvíš česky, že jo? ano, mluvím. A jsi mi vypravil, že teďka o prázdninách jsi byl v Česku a jsi Ano, byl začal jsem. myslet v češtině. Jak to bylo? Kdy jsi všiml, že jsi začal myslet v Česku? V češtině. Víš, to se stalo před několika lety. Já už do České republiky jezdím dlouhá léta a stalo se to tak, že když jsem obklopen tou češtinou, že ta čeština je všude, tak když nejsem s Poláky nebo nejsem s přáteli a jsem jenom sám, tak začínám obklopen tou češtinou myslet jenom česky, čtu české noviny, čtu české knihy, takže ta čeština je všude a mozek se nějak přizpůsobuje k tomu. Nevím, jak se to dělá. To by musel někdo, kdo se na tom specializuje, nějak vysvětlovat, ale já, no nevím. Prostě No taky nevím, jsem já začal, jsem psycholožka. no, psycholingvista by to musel nějak se tím Jo, zabývat. možná lingvist nebo psycholog, nevím. Jo, a které knihy jsi četl v češtině? Co se ti Naposledy líbí? jsem četl knihu Steva Berryho Císařova past.
A teďka čtu, právě tady mám s sebou Malteská výměna taky Steva Berryho, to je americký spisovatel thrillerů a napětí vůbec, Jo, jo. žánr. Jo. A četl jsi taky jo, něco českých spisovatelů, jako Milana Kundery, nebo Ano, Karla Milan Čapka, Kundera. Ano, Háška, Jaroslava Háška. Jo, četl jsem taky Hrabala nebo Otu Pavla, ale Milan Kundera je můj oblíbený český spisovatel a hlavně kniha Žert, kterou jsem četl polsky a česky. A polsky a česky jsem to četl. No. Jo, já mám hodně knih Milana Kundery, ale ještě jsem nezačala číst, Tak protože doporučuji. jsem měla jiné priority a jo, čtu v různých jazycích, tak jo. Ve kterých nejčastěji? Který to záleží. Já nevím, pro studium čtu v angličtině, ale jako beletristiku, prozu čtu v různých jazycích. Teďka čtu něco norsky, jeden thriller, detektivku. A potom možná budu číst něco v portugalštině. Jorge Amado možná. A potom chci číst RUR, Karla Čapka. No, to bude fajn. Čteš taky Nesbø v norštině? Jo, teďka čtu Nesbø. Teďka čtu, to je kniha číslo, myslím, že 6. Z této série o Harry Hule. Jo, to je UNESCO. Moc se mi líbí, jo. Čteš to norsky? Jo, samozřejmě norsky, jo. Odkud bereš ty knihy v norštině? Jedna přítelkyně mi daruje jako voucher, jo, na elektronické knihy v Norsku. A já tam si nakupuju všechno, co chci a jo. To je jeden obchod elektronických knih v Norsku, který se jmenuje ebook.no. Jo, a to je moc dobré tam, protože se může najít všechno v norštině. No. A tam si nakupuju Nesbø, Kjartan Fløgstad taky mám a Margit Sandemo, Sigrid Undset. Mám hodně knih. A čteš taky v jiných skandinávských jazycích? Jo, samozřejmě. Četla jsem švédsky a dánsky taky. Paráda. Například minulý rok jsem četla, jak se to jmenuje, v danštině je velmi známá detektivka. A myslím, že Kastanieman bylo to. A bylo to moc zajímavé a jsem přečetla, nevím, za 2 týdny, 3 týdny, nevím, ale jo, bylo velmi zajímavé a každý den jsem četla non-stop. Jako. To je hezky. Jo, protože bylo zajímavé, jo. A to ještě člověk na to musí mít čas, že jo? Měla jsem, jo, ale ne vždycky mám čas, protože se věnuji studiu, budu se věnovat diplomce v příštím semestru, tak uvidím, jo, kolik času budu mít pro čtení, nevím. Ja. Ja, men du underviser i norsk, ikke sant? Ja. Bruker du noen lærebøker når du underviser?
Jeg brukte selvfølgelig stein på vei og her på berget. Men nå bruker jeg bare bøker for å lese. Så siste gang har jeg lest Dan Brown på norsk, 'Engler og demoner' og Da Vinci-koden. Eller jeg leser også Agatha Christie-bøker på norsk. Og det Ja, men jeg eneste mener når du underviser folk i norsk, sant? Da når jeg bruker du stein på underviser stein og her på berget, sant? Og på vei. Ja, stein på stein, her på berget og på vei. Jeg elsker de seriene. Ja, jeg har bare brukt her på berget, fordi i begynnelsen brukte jeg en tysk lærebok for å lære seg norsk, fra Langenscheidt. Men ja, her på berget er veldig bra. Jeg har den fremdeles. Ja, noen steder i kjelleren, jeg vet ikke hvor. Men jeg har den fremdeles, og det var kjempespennende tekster der, og ja, jeg synes det er Det er også kjempefint. en ny versjon av denne boken har jeg sett på nettet. Det visste jeg ikke. Jeg brukte den i 2015, tror jeg. Ja. De har aktualisert, og de har nye tekster i boka, og så videre. Så fint. Jeg må kjøpe den. Finnes det på nettet, eller må du Ja, jeg kjøpe har den? sett i en bokhandel på nettet at det er en ny versjon, så jeg har bestemt å kjøpe det. Du har bestemt å kjøpe det? Ja, Men som på papir, eller som e-bok? Ja, som papirbok. Ja. Jeg elsker Papir. papirbøker. Nei. Ja. Nei, jeg elsker e-bøker, men hvis det ikke finnes noen bok som e-bok, så må jeg kjøpe på papir. Eller låne, altså låne fra biblioteket. Ja. Ja, og er det mange folk som vil lære seg norsk, altså som du underviser? Ja, det er mange polakker. Norsk her er veldig populær, fordi det er en stor gruppe av polakker som går til Norge for å arbeide i det landet, og som må snakke norsk. Tidligere var det så at polakker som går til Norge, trengte ikke å snakke norsk, men nå er det plikt å kjenne språket. Ja, hvilket område jobber polakker i Norge, i de meste tilfellene, for å si det sånn? Hvilket område? Yrker, ja. Ja, hvilke yrker, ja. Ja, de er sykepleiere, sjåfører eller byggearbeidere, og de er av og til det er også leger. Ja, leger, ja. Ja. Så spennende, ja. Og hvorfor er Norge så populært for polakker? Hvorfor? Ja, de kjenner bra i Norge, så de går til landet og finner jobb der. Det er ikke så vanskelig å finne jobb. Det skjønner jeg godt, ja. Ja. Men du, vi har kommet til slutten til denne videoen, så mitt siste spørsmål til deg er hvordan råd, hvordan tips kan du gi alle som vil lære seg et fremmedspråk, eller flere fremmedspråk? Man skal lese så mye som mulig. Når man leser kan man få nye ord, nye uttrykk, og man skal framfor alt lære å studere nye uttrykk. Ikke bare ord, men uttrykkene er viktige. Og det er også bra å lese bøker som vi kjenner, for eksempel fra barndommen. Vi har lest i morsmål, og nå kan vi lese det i et fremmedspråk. Det skulle være veldig bra. Og vi kan også se på TV for å få aksent, for å lære å høre. Språket er også veldig viktig. Ja, det stemmer. Det er kjempeviktig. Altså. Jeg liker å lese, og er veldig, veldig godt, så ja. So I think it's a really useful piece of advice. So I agree with you, because reading is really, really essential for me as well. Reading, listening, of course, and pronunciation. Reading and listening, yes. Yeah, it's very important. Yeah. So thank you very much for this conversation. So. Thank you so much. Yeah. So have a nice day. Have a nice day. Yeah.